سواء بعض الائمه وبعض المسلمين ما كيفهموهاش. دونك تجمعنا اليوم باش نتذكروا في هذه المصطلحات باش نتوما الائمه المعنيين الاولين بالامر تفهموها، لان الا نتوما فهمتوها غادي تفهموها الناس. والحضور ديالكم هنايا مبارك، البلاصه اللي كتنزلوا فيها كيكون فيها الخير وكتضر بها الملائكه. دونك راه جبتوا لنا معكم الخير وجبتوا لنا معكم البركه، وجزاكم الله خيرا. دونك اليوم الموضوع غادي يدور على واحد المصطلح اللي كتسمعوه كلكم في الاخبار وكتسمعوه، هو مصطلح اللي كيسميوه لا لايسيتي، واللي كيسميوه كنترجموه ماشي ترجمه صحيحه بالعلمانيه. حنا انا والدكتور البوكيني طرقنا لهذا الموضوع، حاولنا نلقاو ترجمه ديال المصطلح ديال المفهوم ماشي هو العلمانيه. ولهذا اليوم حنا غادي نتكلموا على اللايكيه، لان ما حد ما لقيناش المصطلح، ما نستعملوش المصطلح اللي حنا ما مقتنعينش به. اللايكيه واللايسيتي كلكم كتعرفوها كلكم كتفهموها، جزاكم الله خيرا. دابا المضمون هو انه الصباح غادي نطرقوا لجوج ديال المواضيع. الموضوع الاول هو اشنو المفهوم ديال اللايكيه، والموضوع الثاني اللي غيطرق ليه السي البوكيني هو الربط العلاقه، شنو هو الموقف ديال الاسلام من هذه اللايكيه، شنو هو المنظور ديالنا حنا كمسلمين من هذه اللايكيه، وما محلها في الاعراف في الاسلام هذه. دونك جو ديزي الاخوان كلهم سمعوني. Donc je disais pour les non-arabophones, je disais que nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le cadre de la première session de formation des imams de l'Île-de-France, organisée par l'UMR Île-de-France, de toute la région. Mais, puisque notre association est l'UMR, mais la formation, bien sûr, est ouverte à tous les imams qui seraient désireux de nous rejoindre. Donc nous sommes réunis autour d'un thème aujourd'hui, un thème qui pose problème, c'est la laïcité. Ce concept qu'on entend tous dans l'immédiat, ce concept qui est utilisé à tort et à travers, et parfois qui est mal compris par nos imams et par les musulmans eux-mêmes, et qui l'assimilent à l'athéisme. Donc ce sont toutes ces ambiguïtés qu'on va étudier, et on va voir. Il y aura la formation aura lieu en 2 temps. Le matin, on va exposer maintenant sur le plan conceptuel ce que c'est que la laïcité, ce que votre serviteur va essayer de faire. Le deuxième thème qui sera traité par le docteur Boukili, c'est mettre en relation l'islam et la laïcité. Et après le déjeuner, Inch'Allah, et la prière, l'après-midi, on s'attaquera à la formation proprement dite à propos des thèmes qu'on a évoqués ce matin. Donc on écoutera les imams, on répondra à leurs questions, on discutera et on sortira avec des conclusions. Ben, je vous remercie et je passe la parole au recteur. Ah. Un peu de Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة
أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام المرسلين. تكوين الأئمة هو دليل على أن يتعاونوا لكي يؤدوا رسالة الإمام ليست بسهل. ونحن من أمة اقرأ، والقراءة لا تنقطع بعد التخريج من المدارس أو التخريج من الجامعات، إنما هي مستمرة. فلذلك نحن في هذا المركز نرحب بكم ترحيبا، لأن أنتم مشعل المساجد، أنتم نور المساجد. إذا صلح الإمام صلح المأموم. الآن سأتناول بالفرنسية لأن عندنا ضيوف بالفرنسية. Je suis heureux de vous recevoir dans ce centre. Et je vois que les imams commencent à rentrer. J'attends qu'ils s'assoient parce que le bisou en islam c'est très important.
Je disais, je vous reçois avec plaisir dans notre centre culturel islamique d'Ivry, qui est le vôtre. Je ne suis qu'un serviteur de mes fonctions. C'est toujours pour moi un plaisir de vous voir autour de cette table et dans ce centre. La formation des imams, c'est quelque chose d'important, parce que se former, c'est aussi aller dans la nouveauté. Et particulièrement le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, qui est la laïcité. La laïcité que j'ai toujours défendue, parce qu'en défendant la laïcité, je défends mes intérêts. Et j'ai compris que la laïcité est l'âme de la République. Et des fois, cette laïcité, comme l'a dit mon frère Houman, elle n'est pas comprise non seulement des musulmans, et encore moins des imams, mais des fois, elle est incomprise même des hommes politiques qui gèrent ce pays. Donc, l'effort doit être multiple. Nous, on doit comprendre la laïcité parce que c'est dans notre intérêt de la comprendre, parce que nous allons évoluer. Et cette laïcité a été mal comprise. En terre d'islam, les Ba'athiyin, ils ont fait d'elle un combat contre la religion. Alors qu'en France, depuis 1979 que j'évolue dans cette responsabilité, petit à petit, j'ai compris que la laïcité, c'est une force vivante qui nous permet de vivre ensemble avec nos différences. Je n'imagine pas que si la France était gérée par un clergé, j'aurais pu construire une mosquée aussi grande que celle-là. Et on serait réunis dans une salle de conférence comme celle-ci. C'est grâce à la laïcité que nous sommes unis, réunis dans cet espace. Et la laïcité, je résume en deux mots, est un espace où tout le monde peut évoluer. Le musulman, le juif, le chrétien, l'athée, l'agnostique. La laïcité, c'est la maison de tout le monde dans cette République. Mais nous voulons aussi défendre cette laïcité, qu'il soit égalitaire. Il ne faut pas que ce soit une laïcité partisane. Et si dans les religions il y a des intégristes, nous constatons que même dans la laïcité, il y a des laïcards, ceux qui comprennent mal la laïcité et qui ne défendent pas le droit de tous. Alors, je vous souhaite de bons travaux et je suis ravi que le Cheikh Boukili, le professeur Boukili, docteur Boukili, avec Houman, ils ont trouvé, il faut changer ce qu'on appelle mustalah, la traduction de la laïcité, et l'appeler comme par son nom, et l'appeler laïcité avec un nom arabisant. Alors je vous souhaite du bon travail. Je voudrais qu'à la fin de la journée, nous puissions faire un rapport d'activité de cette journée, et les absents qui ne sont pas là parce qu'ils ont peut-être des choses personnelles puissent avoir notre rapport. Et je vous déclare que ça ne sera pas la première session, c'est la première session, mais il y aura d'autres sessions, d'autres rencontres pour pouvoir évoluer et mieux comprendre cette laïcité qui est un espace de liberté. Salam alaikum. Merci, monsieur le recteur. على بركة الله غادي نبداو إن شاء الله. يعني المحاضرة الأولى كيف قلنا هي كتعلق بالمصطلح ديال اللايكية ولا لايسيتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، معلوم علم اليقين أن الإسلام دين الحياة كلها، فقد بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين
لجعل الحياة كلها ميدانا رحبا لعبادة الله تعالى والتقرب إليه. قال تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعلوم قطعا أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أجواء الحرية والاختيار والتواصل في دعوته إلى الله تعالى. ولا يخفى أيها الإخوة أن هناك أمرا من أعظم ما يعين المؤمنين على ممارسة دينهم وخدمته ونفع مجتمعهم، إنه الفقه بواقعهم الذي يعيشون فيه. وهذا الواقع اليوم في هذا البلد قائم على مبدأ كبير، وهو ما يسمى باللائكية أو لا لايسيتي بالفرنسية. فما هي اللائكية؟ وكيف تطور حالها في فرنسا؟ خلافا لما يذهب إليه البعض، اللائكية ليست هي الإلحاد، وإنما هي تصور ورؤية لتنظيم المجتمع مؤسس على 3 مبادئ. الأول حرية الضمير، الثاني حرية الدين والفصل القانوني بين الكنيسة والدولة، الثالث مساواة جميع المواطنين أمام القانون مهما كانت معتقداتهم وقناعاتهم. تاريخيا اللائكية ليست وليدة قانون 1905، ولكنها تطورت على مدى أكثر من قرن. وهكذا في سنة 1789 إعلان حقوق الإنسان والمواطن أسس الحرية الدينية، ففي المادة 10 من هذا الإعلان النص على أنه لا يضايق أحد بسبب أفكاره ولو كانت دينية. وفي سنة 1791 الدستور يقر حرية التدين ويعطي نفس الحقوق للديانات الموجودة آنذاك في فرنسا، وهي الكاثوليكية واليهودية والبروتستانتية. الإسلام لم يكن له وجود آنذاك. وفي سنة 1882 قانون جول فيري ينص على عمومية المدرسة ومجانيتها ولائكيتها وإجباريتها. وفي سنة 1905 تأكدت اللائكية بقانون الفصل بين الكنائس والدولة. الجمهورية لا تعترف ولا تمول ولا تساعد أي دين، وبمقتضى هذا القانون فالجمهورية الفرنسية ليس لها دين رسمي. ففي فرنسا اللائكية تضمن لكل المواطنين نفس الحقوق في حرية التعبير عن معتقداتهم سواء كانوا مؤمنين أو لا، وتضمن للجميع حق تغيير ديانتهم وحق اعتناق ديانة أخرى، وكذلك حق عدم اعتناق أي ديانة. كما تضمن اللائكية حرية ممارسة الشعائر الدينية، وعليه فالقانون يضمن حرية اختيار الدين كما لا يلزم الناس بمراعاة أي دين أو شعائر. اللائكية هي قبل كل شيء فصل الدولة عن المنظمات الدينية، فالنظام السياسي مبني على سيادة الشعب فقط. بمعنى آخر، الكنائس أبعدت عن تسيير الدولة ولا تتدخل في شؤونها، ومن جهتها فإن الدولة
التي لا تعترف ولا تمول أي دين لا تتدخل في تسيير المنظمات الدينية. الدولة تعبر عن حيادها وبعدها عن الكنيسة بعدم تمويلها. وهكذا لا تنفق الدولة على بناء المعابد ولا تؤدي أجور رجال الدين، فالمعتقد الديني إذن داخل في المحيط الخاص. فالدولة لا تتدخل في تسيير الديانات إلا إذا كانت هذه الأخيرة مضطهدة أو مهددة. المادة 1 من قانون 1905 تنص على أن الدولة تضمن ممارسة الدين. فالتطبيق الواقعي لللائكية يخص الحالة المدنية التي لم تعد تتبع لراهب الكنيسة الذي كان يسجل الولادات وعقود الزواج والوفاة، لكن الآن العقود الإدارية تسجل في البلدية أمام ضابط الحالة المدنية بالجماعة العمدة مسيو المير. الفصل بين الدولة والكنائس يحول بينها وبين كل عمل سياسي وإداري، وبالأخص تنظيم التعليم. فتعليم الدين ليس مدرجا في المقرر الرسمي للمدرسة العمومية، ولكن في المدارس الخاصة يفسح المجال لتدريس الدين وممارسته. لضمان حرية الضمير سحبت الدولة المدارس العمومية من قبضة الكنيسة، وعليه فلا يمكن الكنيسة بعد هذا القانون التحكم في ضمائر الأطفال ووجهاتهم وقناعاتهم ولا الحد من اختياراتهم. ولهذا فإن المساواة بين المواطنين تبدأ في المدرسة العمومية، مما يؤدي إلى المساواة بين الجميع بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم. مع حياد الدولة والمصالح العمومية، الجمهورية تضمن المساواة بين المواطنين في الخدمات العمومية كيفما كانت ديانتهم ومعتقداتهم. فالديانات إذن أمام الدولة سواسية. فبما أن الدولة لا تعترف بأي ديانة فليس لها دين رسمي، ومن هنا فكل الديانات سواسية أمام الدولة، فليست هناك ديانة مفضلة على أخرى، مما يجعل من اللائكية آلية للمساواة بين المواطنين والتعايش بين الجميع. الدولة إذن لا تعترف بأي دين، ولكنها تضمن لكل مواطن حرية ممارسة دينه بأمن وسلام في إطار احترام القانون المشترك والقانون العام. فواقع الإسلام في فرنسا اللائكية ما هو يا ترى؟ فبفضل اللائكية أصبح الإسلام ثاني أكبر ديانة في فرنسا بعد ما لم يكن له وجود في 1905، وأصبح بحكم القانون مثل الديانات الأقدم منه في هذا البلد. بفضل هذه الضمانات التي يوفرها القانون المؤسس على اللائكية تبوأ الإسلام مكانته في فرنسا، وأصبح يتمتع بحضور بارز وينعم بمساجد ومراكز كبرى مثل مسجدنا هذا، وخرج من المرائد والأماكن الهامشية، كما فسح المجال لمجازر الحلال واعتبار خصوصيات أطفال المسلمين في المدارس العمومية، وهو العمدة في تكوين المدارس الإسلامية بهذا البلد. إن الجهل بهذه الحقائق قد يجعل المسلم بغفلته وعدم وعيه بهذا الواقع يقدم خدمة مجانية لأعداء الإسلام في هذا البلد، الذين جهلا أو قصدا يؤكدون على أن الإسلام لا ينسجم ولا يقبل اللائكية. وغرضهم من هذا الكلام
هو شن الحرب على الإسلام وأهله. وهنا مسؤولية الأئمة كبيرة، وتتمثل في تسخير ما تقدمه اللائكية في هذا البلد من أجل خدمة الإسلام والمسلمين ونفع جميع المواطنين والانفتاح على جميع الفئات، تعريفا للإسلام العظيم المؤسس على تعظيم الخالق والرحمة بجميع الخلق. إن من الجهل الذي نراه عند بعض المسلمين وبعض الأئمة مع الأسف القول بأن اللائكية تساوي الإلحاد والحرب على الإسلام، وهذا ما يريده بالضبط الأعداء للتخويف من الإسلام والتنفير منه. فاللائكية لا تمنع أحدا من الإيمان ولا من ممارسة دينه بحرية، بل إنها تضمن للمسلمين أن يعيشوا دينهم بكل أمن وأمان، إذ الدولة لا تتدخل في أي دين إلا لحمايته وإقرار حقه في الممارسة دون استفزاز، وكذلك الشأن بالنسبة للإسلام. إن أقصى ما يتمناه أعداء الإسلام هو أن يجدوا من المسلمين من يعلن العداء للحرية واللائكية ليشهد على ما يريدون. فلذا الواجب على المسلمين عموما وعلى الأئمة والمسؤولين عن الجمعيات الإسلامية خصوصا أن لا يتحدثوا في خطبهم وتصريحاتهم إلا على علم بالدين وعلم بالواقع الاجتماعي والقانون عموما وباللائكية خصوصا، حتى لا يتم تلقين الأفكار المغلوطة لعموم الناس. إنه لمن الحكمة القبول باللائكية في هذا البلد، لأنها ضمانة حرية ديننا وممارسته علنا والتعريف به عند الخاص والعام. وفقنا الله لما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين. Après vous avoir asséné ce long texte en arabe, on va passer au même texte en français. Alors, qu'est-ce que la laïcité? Il est bien connu, avec certitude, que l'islam est une religion de la vie. Il est bien connu aussi, avec certitude, que notre prophète, Mohammed, paix et bénédiction sur lui, veillait sur les libertés, et notamment la liberté du choix. Parmi ce qui aide le plus les croyants à vivre pleinement leur religion, à la servir et à servir leur société, il y a la connaissance de la réalité dans laquelle ils vivent. Aujourd'hui, cette réalité dans ce pays, qui est le nôtre, est fondée sur un grand principe, celui de la laïcité. Contrairement à ce que certains pensent, la laïcité n'est pas l'athéisme. C'est une conception et une organisation de la société qui repose sur trois principes: la liberté de conscience, la liberté de culte, la séparation juridique des églises et de l'État, avec l'égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances et leurs convictions. Historiquement, la laïcité n'est pas née en France avec la loi de 1905. Elle s'est mise en place progressivement pendant plus d'un siècle. Ainsi, en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a institué la liberté religieuse. Dans son article 10, elle stipule « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses ». En 1791, la Constitution établit la liberté des cultes et accorde les mêmes droits aux religions présentes alors en France, à savoir les religions catholiques, juives et protestantes.
En 1881-1882, les lois Jules Ferry instituent l'école publique gratuite, laïque et obligatoire. En 1905, la laïcité est consacrée par la loi de séparation des églises et de l'État, en vertu de laquelle la République ne reconnaît, ne finance ni ne subventionne aucun culte. En France, la laïcité garantit à tous les citoyens le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions, qu'ils soient croyants ou non croyants. Elle garantit à tous le droit de changer de religion et le droit d'adhérer à une autre religion et aussi le droit de ne pas croire. Elle garantit la liberté de l'exercice des cultes et la liberté de religion. Désormais, la loi ne peut plus obliger les gens à respecter le dogme ou les prescriptions religieuses. La laïcité, c'est avant tout la séparation de l'État et des organisations religieuses. L'ordre politique est fondé sur la seule souveraineté du peuple. Autrement dit, les églises sont éloignées du fonctionnement de l'État. Elles n'ont plus à s'y immiscer. De son côté, l'État, qui ne reconnaît et ne salarie aucun culte, n'intervient pas dans le fonctionnement des organisations religieuses. L'État exprime sa neutralité et sa séparation des églises en ne les finançant pas. Ainsi, l'État ne finance pas la construction des lieux de culte et ne paye pas les salaires du clergé. La croyance religieuse relève donc de la sphère privée. L'État n'intervient pas dans le fonctionnement de la religion, sauf si la religion est persécutée. Article 1 de la loi 1905, selon lequel l'État garantit l'exercice du culte. L'application concrète de la laïcité concerne l'état civil, qui n'est plus tenu par le curé de la paroisse, qui enregistrait les naissances, les mariages et les décès. Désormais, tous les actes sont enregistrés devant l'officier de l'état civil de la commune, monsieur le maire. La séparation de l'État et des églises exclut les églises de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier l'organisation de l'enseignement. L'enseignement de la religion ne fait pas partie du cursus des élèves dans l'école de la République. Dans les écoles privées, par contre, l'exercice du culte est libre. Pour garantir la liberté de conscience, la laïcité a soustrait l'école de l'emprise des églises. Désormais, l'Église ne peut plus conditionner les enfants, forger leur conscience, dicter leurs convictions et les élever dans une éducation religieuse qui ne leur laisse aucun autre choix que celui qu'elle a fait pour eux. L'école laïque et républicaine évite aux enfants d'être conditionnés et leur laisse le choix de se forger leurs propres convictions et leur propre conscience. Ainsi, l'égalité des citoyens commence dans l'école de la République, ce qui implique l'égalité de tous sans distinction de religion ou de croyance. Avec la neutralité de l'État et des services publics, la République garantit l'égalité des citoyens face aux services publics, quelle que soit leur religion ou leur conviction. La laïcité garantit la liberté de penser, de croire à la religion de son choix ou de ne pas croire. La liberté de changer de religion, elle n'est pas une conviction. La laïcité n'est pas une conviction, mais c'est un principe qui autorise toutes les convictions. En ne reconnaissant aucun culte, l'État n'a pas de religion officielle. De ce fait, il met toutes les religions sur le même pied d'égalité. Aucune religion n'est privilégiée sur une autre, ce qui fait de la laïcité un bel instrument d'égalité entre tous les citoyens et du vivre ensemble.
l'État ne reconnaît pas les religions, certes, mais il garantit à tous les citoyens la liberté d'exercer leur culte et de vivre leur religion dans la paix, la sérénité et le respect de la loi commune. Voilà comment l'islam est devenu la deuxième religion de France et l'égale des autres religions plus anciennes que lui. Ce sont toutes les garanties offertes par la laïcité qui ont permis à l'islam d'avoir sa place en France comme toutes les autres religions. C'est donc grâce à l'islam, c'est donc grâce à la laïcité que l'islam de France est sorti des caves et des hangars pour s'épanouir dans des grandes mosquées et des mosquées cathédrales comme celle-là. C'est grâce à la laïcité que les musulmans de France ont des boucheries halal. C'est grâce à la laïcité que les enfants des musulmans ont des menus de substitution dans l'école de la République et que les musulmans peuvent accéder à la fonction publique. Et c'est grâce à la laïcité que les musulmans peuvent avoir des écoles privées. Les musulmans doivent être conscients de cette réalité pour ne pas, par ignorance, faire le jeu des ennemis de l'islam dans ce pays. Ceux qui volontairement ou par ignorance soutiennent que l'islam est incompatible avec la laïcité. Et là, la responsabilité des imams est engagée, en ce sens qu'ils doivent intégrer la laïcité et comprendre que grâce à elle, ils ont la possibilité de vivre et de servir leur religion dans la paix, de s'ouvrir sur toute la société pour faire connaître l'islam, l'islam de la paix, l'islam de la miséricorde et de l'ouverture. Malheureusement, certains musulmans et certains imams qui ne connaissent pas la laïcité l'expliquent par l'athéisme et la qualifient de guerre contre l'islam. Cela est faux. Cela est faux. Et c'est précisément ce que cherchent les ennemis de l'islam pour le combattre. Au contraire, la laïcité n'interdit à personne de croire. Elle n'empêche personne d'exercer librement son culte. Elle n'interdit aucune religion. Au contraire, elle garantit aux musulmans le droit de vivre leur religion en toute quiétude. En application de la loi, de la laïcité, l'État n'intervient dans une religion que pour la défendre et affirmer son droit à l'existence si elle est persécutée. Alors que ceux qui par ignorance confondent laïcité et athéisme et qui sont incompatibles doivent s'abstenir de faire des déclarations erronées qui permettent aux ennemis de l'islam et aux polémistes de les prendre pour témoins contre leur propre religion. De la même façon, les musulmans en général, les imams et les responsables associatifs musulmans en particulier ne doivent parler dans leurs prêches et déclarations qu'en connaissance de la religion, de la réalité en général et de la laïcité en particulier, afin de ne pas inculquer de fausses idées aux citoyens français, qu'ils soient musulmans ou non. Ce qu'espèrent les détracteurs de l'islam, c'est de trouver parmi les musulmans quelqu'un qui se déclare ennemi de la liberté et de la laïcité pour qu'il soit témoin. Témoin pour eux. Loin de rejeter la laïcité, les musulmans de France la revendiquent pleinement. Elle est leur garantie pour exercer leur religion en toute liberté. Je vous remercie. Non, la parole est au docteur El-Boukili. Qui va nous parler de la laïcité et de l'intégration positive. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، سعيد جدا أن أحضر هذه الجلسة الصباحية المباركة مع هذه الوجوه الطيبة من أحبائنا السادة الأئمة حفظهم الله تعالى وبارك فيهم. كما أني سعيد بحضور الإخوة الضيوف جميعا على اختلاف صفاتهم ومنازلهم ومكاناتهم. أقول للجميع جزاكم الله خيرا، وجعل خطواتكم بالخير في الدنيا وبالسعادة في الآخرة. أيها الأعزة، كالعادة سيأتي بعد هذا العرض ستأتي الترجمة، فلذا إخواننا الذين لا يفهمون العربية فليكونوا مطمئنين، فالذي يعرف ينبغي أن يقول لجاره هذا حتى يطمئن. هذا العرض أيها الأعزة يتمحور على 5 عناصر بعدد أركان الإسلام. وقبل أن أخبركم بعناوينها وأبدأ في تناولها في كلمات، توجه بالشكر الجزيل لأهلنا في الاتحاد الذين استضافونا، ولإخواننا في مركز إفري العامر، ولأحبائنا المسلمين في هذه المدينة التي أحببتها منذ اليوم الذي نزلت فيها، منذ أكثر من 10 سنوات. كانت زيارتي الأولى 12 سنة. جزاكم الله خيرا. فجزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، وأسأل الله تعالى أن تأتي بعد هذه الدورة دورات. أنا لأول مرة أحضر دورة في فقه الواقع في هذه البلاد، هذه داخلة في هذا. وأنتم أعزائي تعلمون أن فقه الواقع ضروري في التنزل، هذا معلوم. فلا بد، الفقه 3 كما قال ابن القيم وغيره: فقه الدين وفقه الواقع وفقه التنزيل. هذه الأنواع 3 الكبيرة. فلذا عناصرنا هنا 5. في العنصر الأول طبيعة الإسلام، في العنصر الثاني النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع أعراف الناس وقوانينهم، العنصر الثالث موقع أئمتنا الأعزاء في خدمة الإسلام. أما الموقع الرابع فهو هذه اللائكية وكيفية الاستفادة منها، ثم نختم بواجب الوقت وهو العنصر الخامس. والله المستعان، لا إله غيره ولا رب سواه. فبخصوص طبيعة الإسلام أيها الأحبة، فمما لا شك فيه أن هذا الدين العظيم هو دين رب العالمين، بعث به الأنبياء والمرسلون من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين. هذا التعريف الأول. إذا نظرتم في كتاب الله عز وجل، كلما تحدث كتاب الله تعالى عن الإسلام وتحدث عن غيره من الرسالات السابقة، ينبه جل جلاله على طبيعة تناول هذا. في سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون، تابعوا يا شباب، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لما هذا بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك؟ هذا جسر التواصل مع باقي المكونات في حياتنا العامة. فلذا من أركان الإسلام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكتب والرسل بمعنى نستحضر الرسالات جميعها التي كانت. وهكذا في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا، ماذا مباشرة؟ وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. المعاني عظيمة. فلذا الله تبارك وتعالى أرسل رسوله بالهدى والنور. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم بإذنه من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذه الآية جمعت
فتلاحظون أنها آية انطلقت من هناك حيث نزلت لتستوعب الدنيا كلها إلى يوم القيامة. وقال جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى. هنا التركيز على الهدى. لماذا؟ على الهدى والرحمة. لماذا؟ لأن الهدى أعزائي لها معنى عجيب. الهدى معناها أصلا قلبي. لذا قال الراغب رحمه الله في تعريفه للهدى، قال: هي الدلالة بلطف، والشيء اللطيف هو الشيء الذي يتغلغل إلى حياتك من حيث لا تشعر. هذا معنى أساس في هذا الدين. فلذلك أعزائي اقتضى هذا الأمر الحرية والأمن والسلام واحترام الاختيارات. الدين أصلا مؤسس على هذا. هذه الآن الأسس الضخمة الكبرى التي قامت عليها الدين: الاختيار وعدم الإكراه. انظروا الآية العظيمة: لا إكراه في الدين، جاءت بعد آية الكرسي مباشرة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والإكراه دائما في القرآن مقيت، لا يكره أحد. العجيب في هذه الآية أيها الأحبة أن الآية نزلت تنهى الصحابة عن إكراه من تحت ولايتهم على الإسلام. أنا أستغرب لما أقرأ هذا، وقد ذكره الطبري وغيره، بمعنى الآية الكريمة نزلت لا تدافع عن المسلمين، لا، تدافع عن غير المسلمين من العبيد والضعفاء الذين يكرهون على الإسلام من قبل أسيادهم. بالله عليكم، هل عرف التاريخ هذا الأمر في حقبة من حقبه؟ قولوا لي بالله عليكم. فنزل يدافع عن هؤلاء. وقال سبحانه في سورة الكهف، وهي مما تسن قراءته كل جمعة: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى آخر الآية. إنا أعتدنا، تأتي المسؤولية. فالقضية إذن أعزائي ما فيها إكراه البتة، وذلك لا يناسب الإيمان الصحيح المؤسس على الاقتناع والاختيار. نحن في حاجة إلى أن نجلي هذا الأمر أكثر وأكثر وأكثر في زمننا، ولا نخاف من ذلك. نعتقد أن الحق معنا، لا نخاف من ذلك. إذا تبين الأمر سيتبعه الناس. من هنا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على الأمن، صابرا على الأذى، داعيا أصحابه إلى كف اليد والمحافظة على الأمن. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لم يبدأ أحدا. تصوروا معي أعزائي، عاش في مكة 13 سنة وهي عامرة بالأصنام وبالمشركين، ما مد أصبعا إلى صنم. لما هذا كله؟ ليس لأنه كان ضعيفا، لا، السيوف كانت في متناول الأيدي، ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بقوة أخرى. شنو هي؟ الرحمة والأمن والسلم. بل هذه هي التي تسمى في زماننا المعاصر في علم التنمية البشرية القوة الناعمة. القوة الناعمة، وهذه القوة التي يطلقها الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم والتعامل مع أعراف الناس. طيب، نظروا في سيرة عليه الصلاة والسلام أعزائي، وهو أعظم من فهم القرآن ونزله. السيرة هي أعظم البيان. حينما يلتبس عليك الأمر ارجع إلى السيرة، لأنه لم يفهم أحد القرآن أفضل من سيدنا محمد، ولم ينزله أحد أفضل من سيدنا محمد. صلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. فلذا الناظر في سيرته من الجاهلية إلى البعثة، بل بقي يحن إلى هذا، أنه صلى الله عليه وسلم ما خارق نظاما وما خفر عهدا مع المشركين، مع الأعداء البتة. بل العجيب مما يحن إليه مما مارسه وهو شاب فتى في مكة حلف الفضول. وقال لقد شهدت، ذكر هذا في الإسلام، قال لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمور النعم ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وحلف الفضول أشبه ما يكون بجمعية، وكان المؤسسون لها مشركين، والغرض من تلك الجمعية هو ماذا؟ هو الدفاع عن المظلوم حتى يرجع إليه حقه بغض النظر عن دينه. وقال لو دعيت بها في الإسلام لأجبت. هكذا كان.
بل العجيب أيها الأعزة أنه ما نكث عهدا ولا أخل بالنظام ولا استحل الأموال والأمانات للمشركين، بل لما هاجر وكان يحارب من قبلهم بل جعلوا جائزة لمن يأتي به حيا أو ميتا، وترك علي بن أبي طالب خلفه. لما؟ ليرد الأمانات إلى أهلها. ومن هم أهلها؟ المشركون الذين سلطوا سيوفهم عليه. بهذا أقنع النبي صلى الله عليه وسلم البشرية أخلاقا رفيعة جدا، وهو الذي قال لحذيفة، تعرفون هذه القصة لما خرج في أحد، وحذيفة خرج هو وأبوه مهاجرين فوقعوا في قبضة المشركين، قالوا لهم إنما أنتم ذاهبون لتقاتلوا مع محمد، قالوا لا نحن نريد المدينة ولن نقاتلكم مع محمد في هذه المعركة، فأخذوا عليهم العهد، فجاءوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم خارجا للجهاد ليدافع عن المدينة لأن الناس جاءوا ليقتلعوها، فقالوا له يا رسول الله، قال له حذيفة هو أبوه اليمان، قالوا يا رسول الله قد عاهدنا القوم ألا نقاتلهم، لم يقل لهم هؤلاء أي عهد عند هؤلاء المجرمين الظالمين، وهم كانوا كذلك، ولكن قال ادخلوا المدينة نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وصلح الحديبية لما وقع حرص عليه صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان في ظاهره ضد المسلمين، ولكن سبحان الله حرص عليه. لما؟ لأن في عنصر واحد فيه الأمن والسلام، قال لهم صافي خلاص، فحرص عليه صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه رغم أنه جاء بعض أصحابه مهاجرين فجاء المشركون وأخذوهم وهم يبكون يقولون يا رسول الله أتردنا إلى المشركين يفتنونا عن ديننا؟ فيقول لهم إن الله جاعل لكم فرجا ومخرجا، إن لنا مع الناس عهدا لن نخرمه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. فإذا أعزائي هذه طبيعة الإسلام وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، موقع الأئمة في خدمة الإسلام. أعزائي الكلمات السابقة تبين أن الأساس الكبير الذي قام عليه الإسلام هو الهدى، وهو الهدي النبوي الأصيل، مما هو مخالف لما عليه الكثير مع الأسف من المسلمين في مختلف المجتمعات من الغلظة والشدة والعنف والكراهية. اسمحوا لي أحبائي، وهذا العبد الضعيف اشتغل داخل المغرب في المساجد وفي الجامعات، واشتغل في أمريكا كثيرا، وأعمل مستشار فقهي لمركز الهدى بأمريكا، وأزور أمريكا كثيرا، وأشتغل في أوروبا وفي مختلف دولها. أخاف كثيرا، أخاف ممن أسميه بتجار الموت من المسلمين وغيرهم. وهناك تجار للموت ليس عندهم من عملة يروجونها سوى القتل والتشريد. اسمحوا لي، القتل من أي وعاء خرج فهو بغيض إلا ما كان بحق، وما أقل هذا الحق في زماننا. وإن من أعظم مهام الأئمة والخطباء باعتبارهم ورثة الأنبياء والأمناء على الدين العظيم أن يدركوا وظيفتهم العظمى المتمثلة في تنشئة الناس على التواصل والتراحم والدعوة إلى الخير والحكمة والموعظة الحسنة والحرص على الأمن والاستقرار وتعزيز الحرية في الاختيار والممارسة بما لا يعرض المجتمع للفتن، لأن ذلكم هو السبيل المناسب جدا للخير كله وللفضائل جميعها. بعد هذا أعزائي اللائكية والاستفادة منها، هذا داخل فيما يسمى عندنا في الفقه بفقه الأقليات. كلامنا السابق معشر الحاضرين يدل بما لا شك فيه على أن اللائكية في بلدنا فرنسا قيمة ذهبية، وأقول في بلدنا لأن بلاد الدنيا كلها في الحقيقة هي للإنسان، والإنسان حيث عاش فذاك بلده الذي ينبغي أن يفعل فيه خيرا. هو اللائكية هنا قيمة ذهبية لجميع المواطنين وتوجهاتهم عموما، وللإسلام والمسلمين خصوصا في الحضور الإيجابي والاندماج المفيد. والكلام هنا يقتضي التناول من 3 زوايا باختصار. الزاوية الأولى من باب التعاقد والتعاهد، فدخول المسلمين ووجودهم هنا في هذه البلاد مبني على احترام مبادئها ومراعاة قوانينها. الذي لا يوافق لا يضر، والذي خرم يخرج، والواجب الوفاء كما سبق الذكر، وربنا قال أوفوا بالعقود، وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وحتى التأشيرة هي عقد، الفيزا عقد.
الأمر الزاوية الثانية حرية التدين. لقد اتضح أن اللائكية قائمة أساسا على المساواة والحرية في اختيار الدين وممارسته كما ذكر أخي حمال في عرضه الأكاديمي، وعدم السماح البتة بالاعتداء عليه ولا على أهله. اللائكية لا تسمح لأحد أن يعتدي على الإسلام ولا على المسيحية ولا على اليهودية، لا يعتدى عليه، فهي قائمة على هذا. وهذه الحرية أعزائي هي الأصل الذي قام عليه الإسلام. لا نريد من الناس أن يسلموا، إذا أسلموا جميل، ولكن الذي نريد من الناس جميعا أن يختاروا بحرية. والسلام والذي اختار الإسلام ينبغي أن يحترم وأن يحفظ وأن يدافع عنه. من الناحية المبدئية اللائكية جاءت لهذا الغرض. الزاوية الثالثة القمع والاستبداد خطر كله، وهذه مصيبة أخرى. إنه ما تضرر الإسلام وأذي المسلمون في زماننا المعاصر إلا من قبل الأنظمة القمعية والشمولية التي لا تقر بحرية ولا تعترف بمساواة، فهي تلغي وجود الآخر وتعمل على إبادته وإذايته. لأن الذي يقابل أوروبا لما فزعت إلى العلمانية لأن لها تاريخ صعب جدا، تاريخ عانت فيه الأمرين من الاستبداد، من هذا الإرهاب الفظيع باسم الدين أو باسم غيره، كما أنه تضرر كثيرا من التطرف والغلو ومن أولئك الذين فشلوا في الاندماج وعجزوا عن المحاورة والمصابرة والإقناع، ثم تحولوا إلى الحقد والكراهية والانتقام باسم الإسلام، فدنسوا الإسلام وشوهوا معالمه واعتدوا على المسلمين وعرضوهم للحرج والخطر، كما أساءوا إلى الناس كلهم وأذوهم في أموالهم وأنفسهم وأرواحهم، وحولوا عالمنا كله إلى ما تحبه الشياطين في كل مكان، إلى عالم من الخوف والحقد والعداوة والعدوان، عوض التواصل والتعارف والتعاون والتعايش. عوض لتعارفوا هؤلاء غيروا القرآن، جعلوا لتقاتلوا. وهذا لا يريده في العالم إلا الشياطين في كل مكان، من أي دين من أي جنس. فالقمع والحرمان من الحرية من جهة والتطرف والتعصب من جهة أخرى هما من أخطر أعداء الإسلام والمسلمين، بل من أخطر أعداء البشرية. وعليه أعزائي واجب الوقت، فالواجب الذي يفرض نفسه اليوم أكثر من أي وقت مضى في بلدنا هذا معاشر الأحبة هو أولا، وهذه مقترحات عملية سنتدارسها مع الأحبة الأئمة في جلسة المساء بعد الغداء مباشرة إن شاء الله تعالى. أولا استثمار ما تتيحه اللائكية من الحرية والمساواة لتحقيق العيش الكريم والتعارف المثمر والاندماج الإيجابي. نحن لا نريد من المسلمين أن يندمجوا اندماجا سلبيا إما بالميوعة أو بالإرهاب، الاندماج الإيجابي. ثانيا الوقوف في وجه التطرف والتعصب أيا كان مصدره، فإن التطرف والتعصب لا دين له ولا عقل ولا خلق له ولا أدب ولا حاضر له ولا مستقبل. التطرف دائما كارثة السلام. ثالثا الاجتهاد على تنشئة المسلمين عموما والشباب خصوصا، وهذه من أهم أدوار أحبائنا الأئمة، تنشئتهم خصوصا على العلم والعمل. التطرف أعزائي لا يأتي من المثقفين، يأتي من الأميين، ويأتي من ذوي الثقافات الدنيا والمستويات التعليمية نازلة. أما إذا درس ونهد العلم والعمل والتربية على الأخلاق الحسنة والشمائل الحميدة التي تجعل منهم مسلمين ربانيين ومواطنين نافعين يرحمون الضعيف ويوقرون الكبير ويحترمون ويخدمون الجيران ويسعون في أمن المجتمع ونهضته بما ينفع البشرية جمعاء، حينئذ أعزائي نكون بحق على هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين. اسمح لي دكتور أنا أتعبه في الترجمة أحيانا. Donc la conférence qu'on vient d'entendre en arabe, que je vais m'efforcer, essayer de vous traduire fidèlement autant que faire se peut, tant il ne respecte pas ce qui a été convenu.
Donc, le thème qu'il a abordé, c'est la laïcité en France et l'intégration positive. Autrement dit, comment la laïcité peut être un facteur d'intégration au lieu d'être un facteur d'exclusion. Nul doute que l'islam est la religion du Seigneur des univers. Les prophètes de Adam à Mohammed étaient tous porteurs de son message. Dieu en a fait une clémence pour les univers. Il l'a révélé, porteur de lumière et de bonne guidance. Et il a cité des versets du Coran qui incitent les musulmans à reconnaître tous les messagers de Dieu, tous les prophètes et à reconnaître toutes les religions. Ainsi, la bonne guidance, l'hidayah et la miséricorde étaient la grande base du message de l'islam. Telle est la nature consensuelle de la miséricorde qui suppose un élément de base, celui de la sécurité, de la paix, du respect des choix des gens et de leurs convictions. Ces principes ont été soulignés avec force dans le Saint-Coran et surtout dans les versets mécois. Ainsi, Dieu le Très-Haut a dit dans l'un des plus grands versets du Coran, « Nulle contrainte dans la religion. La bonne voie, c'est distinguer de la mauvaise. » C'est un verset qui dit tout simplement que chacun connaît la vérité. La mauvaise voie est connue, la bonne est connue, à chacun de choisir ce qu'il veut. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire de voir que ce verset soit venu révélé pour dissuader les compagnons du prophète de contraindre ceux qui sont sous leurs autorités à embrasser l'islam. C'est-à-dire que ce verset, il est venu protéger les esclaves, les serviteurs qui étaient de diktat de leur maître qui était musulman et qui voulait les forcer à embrasser l'islam. Ce verset est venu dire non, il ne faut pas les contraindre. L'islam est une question de choix, pas une question de contrainte. En d'autres termes, on ne doit obliger personne à devenir musulman contre son gré. L'islam doit être un libre choix. Cela a été confirmé dans le verset de la grotte, Al-Kahf, où Allah dit « La vérité vous est venue de votre Seigneur, celui qui veut qu'il croie et celui qui veut qu'il ne croie pas. » Il ressort de ce qui précède qu'il est strictement interdit d'obliger quelqu'un à devenir musulman par la contrainte. Cela contredit le principe de la vraie foi basée sur la conviction et le libre choix. À partir de là, notre prophète, paix et bénédiction sur lui, il a même supporté le mal qu'on lui faisait par souci de sécurité et il invitait ses compagnons à faire de même car cela était dicté par Dieu dans le Saint-Coran quand il dit « Retenez vos mains, faites vos prières et acquittez-vous de l'aumône. » Il ne leur a pas dit « Battez-vous ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, face aux usages et à la loi des autres, c'est-à-dire la loi des non-musulmans. Celui qui étudie la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, constatera qu'il est celui qui a le mieux compris le Coran. Normal, c'est lui qui l'a révélé. Il constatera aussi qu'il a toujours soutenu les initiatives qui renforcent la liberté, la justice, le respect et l'égalité, et peu importe qui en est l'initiateur. Avant sa révélation, il a fait partie d'un collectif, une sorte d'association, qui avait pour but de venir en aide aux victimes d'injustice. Et il en parlait en bien. Il est à souligner que dans sa cohabitation et sa vie avec les non-musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était respectueux des pactes, respectueux de l'ordre public et ne se permettait pas de prendre leurs biens
et leurs dépôts. Lors de son exode à Médine, il a chargé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu de rendre les dépôts à leurs ayants droit, même s'ils le combattaient. De cela, on constate que certains musulmans dans différentes sociétés sont à l'opposé des bases de l'islam et des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec la dureté, la violence, la haine, comme si cette grande religion est venue pour couper les têtes, faire peur aux gens, propager la barbarie, et qu'elle n'est pas venue avec la clémence et la bonne guidance. Et là, il nous a fait état de son parcours un peu dans le monde. Il a fait des conférences dans des universités au Maroc, en France, un peu partout, et pendant 10 ans aux États-Unis où il est conseiller. Et il est arrivé à une conclusion. Ces gens-là, il les appelle les marchands de la mort. Les marchands de la mort. Et qui utilisent la religion. Et qui n'en ont pas la foi. Parmi les grandes obligations des imams et des prêcheurs, et en leur qualité d'héritiers des prophètes et dépositaires de cette grande religion, il y a la prise de conscience de leur rôle qui consiste à montrer aux gens la voie de la fraternité, de la miséricorde et l'appel au bien avec sagesse et bon conseil, tout en veillant sur la paix et la stabilité, le renforcement de la liberté dans le choix de la pratique religieuse qui n'expose pas la société au chaos. Car c'est cela la bonne voie. Et alors, comment vivre avec la laïcité pour les musulmans? Nos propos, dans ce qui précède, indiquent, sans l'ombre d'un doute, que la laïcité dans ce pays qui est le nôtre, la France, est une valeur en or pour tous les citoyens et leurs orientations en général, et pour l'islam en particulier, en ce qui concerne une présence positive et une intégration constructive. Ici, nous abordons cette question sous 3 angles. 1. Contrat et pacte. L'arrivée des musulmans et leur présence dans ce pays sont conditionnés par le respect de ses principes et l'observance de ses lois. Il faut respecter les principes de la République et il faut respecter ses lois. Notre Seigneur le Très-Haut a dit: « Ô vous qui avez cru, respectez vos contrats, respectez vos engagements. » Et il a donné l'exemple du visa. Lorsque quelqu'un rentre en France avec un visa, ce visa, c'est un contrat, c'est un pacte. Et ce visa, il t'oblige en tant que musulman et tu dois le respecter. Et celui qui ne respecte pas son pacte, ou qui ne veut pas le respecter, il s'en va. Il doit s'en aller. Et il nous a cité l'exemple de Hudayfa, qui a rencontré le prophète qui allait en guerre. Et il lui a dit: je viens avec vous, mais on a passé un pacte avec les ennemis de ne pas les combattre. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur a dit: vous avez passé un pacte, nous allons le respecter. Rentrez chez vous et nous nous aiderons avec Dieu. Donc, même, il n'a pas dit la guerre est ruse. Vous avez utilisé la ruse, c'est bien. Venez renforcer l'armée des musulmans. Non, il leur a dit: vous vous êtes engagés avec eux, vous avez conclu un pacte avec eux, nous devons le respecter. Le deuxième point, c'est la liberté de religion. Il est clair que la laïcité est essentiellement fondée sur l'égalité, la garantie du libre choix de la religion et de sa pratique. La laïcité garantit pour chaque citoyen le droit de vivre selon sa croyance et sa foi. L'État, qui ne reconnaît aucune religion, n'intervient dans les affaires d'une religion que pour la protéger si elle est menacée. Ce sont ces principes de la laïcité qui ont permis à l'islam de devenir la deuxième religion de France. Et s'agissant de l'islam, rappelons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a toujours veillé sur la liberté de choisir sa religion et à ne jamais s'interposer entre les gens et leur libre choix religieux. C'est pour tous ces points de similitude que la laïcité est compatible avec l'islam. C'est-à-dire que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, partait du principe que celui qui veut se convertir à l'islam, il doit le faire par libre choix. Il sera un bon musulman. Celui qu'on oblige, il ne le sera pas. Troisième point, la persécution et le diktat sont un danger. L'islam n'a jamais été aussi atteint et les musulmans n'ont jamais autant souffert de nos jours que sous les régimes dictatoriaux et totalitaires qui ne reconnaissent aucune liberté et aucune égalité. Ces régimes effacent l'existence de l'autre et œuvrent pour son élimination, alors que la France est le pays de liberté, égalité, fraternité et laïcité. L'islam a aussi beaucoup souffert de l'extrémisme, du fanatisme de ceux qui ont raté leur intégration parce qu'ils étaient incapables de dialoguer et de s'adapter. Ils ont alors versé dans la rancune, la haine et la vengeance au nom de l'islam. Ils ont transformé notre monde en ce que Satan aime, un monde de peur, de rancune et d'animosité au lieu de l'amour, de la fraternité et de la coexistence. Ainsi, la privation de liberté d'un côté et l'extrémisme et le fanatisme de l'autre sont les plus dangereux ennemis de l'islam et des musulmans et de l'humanité tout entière. En conclusion, ce qui s'impose à nous aujourd'hui dans ce pays qui est le nôtre est 1. Adhérer pleinement à la laïcité pour vivre pleinement votre religion et pour réaliser une intégration positive. 2. Lutter contre l'extrémisme et le fanatisme par tous les moyens et d'où qu'ils viennent. Extrémisme et radicalisation, ils n'ont ni religion, ni raison, ni moralité, ni présent, ni avenir. Troisièmement, œuvrer pour éduquer les jeunes musulmans afin qu'ils fassent des études et qu'ils travaillent et être utiles à la société dans laquelle ils vivent. Il faut leur donner une éducation qui fait d'eux de bons musulmans et de bons citoyens, utiles et respectueux des lois, bons avec les faibles, respectueux des aînés et des voisins, et qui œuvrent pour la sécurité de la société et son développement, et pour le bien de toute l'humanité. Car l'extrémisme, il ne vient jamais des gens instruits, mais il vient des gens ignorants. Quatrième point, vous, les imams, votre responsabilité est grande. Vous devez comprendre et intégrer la laïcité afin de mieux l'expliquer et transmettre son esprit et ses valeurs à ceux qui la comprennent mal. C'est en faisant tout cela que nous respecterons les vrais préceptes de l'islam tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a révélés. Je vous remercie. Donc pour les invités qui nous ont fait l'honneur d'assister à notre première session, je dis, voilà les deux thèmes de la formation de cette journée et qu'on va aborder dans l'après-midi avec les imams dans une sorte une interactivité et un dialogue. Tout le monde peut poser toutes les questions. On essaiera de répondre autant que faire se peut, dans la limite de nos connaissances, bien entendu. Et convaincre. Dans la limite de nos connaissances, ça serait dit. Et on sortira avec une conclusion. Ceci dit, les sièges derrière, ils seront toujours là. Celui qui veut rester sera le bienvenu. Et vu que le timing est serré, ben on va passer à table. J'ai une nouvelle à dire. J'ai pas été informé de la tenue de cette conférence et de cette richesse. Et en tant que recteur de la mosquée Vive, vice-président du MF, je trouve que d'abord je vais demander à mon équipe de mettre cette conférence sur le site
Et je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que j'ai pris la décision de faire de cette conférence un fascicule qui sera distribué aux absents et aux présents. Merci. سيدي الائمه ديالنا مرحبا بكم، غادي تغداو هنايا، والضيوف غادي يتغداو حتى هما معنا، وان شاء الله الغدا راه شي شويه الزربه لان وقت الصلاه غتزحمنا، ومباشره ان شاء الله من بعد صلاه الظهر غادي نتطرقوا للمناقشه ديال هذه المواضيع، وغادي ان شاء الله في هذه القاعه هذه والاسئله ديالكم كلها ان شاء الله. عاد غادي نشوف N'entendez pas. En présence, monsieur, l'association du monde, monsieur Yacoub, le